आज प्रेस सगळ्यांत पयलीं तुमकां इलेक्ट्रॉनीक मिडिया आनी प्रेसाक वेलकम करता फॉर दीस प्रेस कॉन्फरन्स. हो प्रेस घेवपाची एकूच उद्देश आशिल्लो की ज्या तरेन कोविड-19चो विशय आमी घेवन बसल्यात आनी द वे गव्हर्मेंट इज मेकिंग मिस्टेक्स वन आफ्टर द अदर, इट इज ऑफ प्रायम इम्पॉर्टन्स दॅट इश्यूज वीच आर व्हेरी इम्पॉर्टंट टू द स्टेट, इश्यूज जे आमच्या गोंयकारांक खूब म्हत्वाचे आसा ते सांबाळून आमी आमची काळजी घेवन फुडें वचपा खातीर जो प्रयत्न करता तो सरकार वाट लायता. आनी तातूंत आमचो रोल एज ऑपोजिशन जाता की हो विशय तांच्या नजरेक हाडप, ते चुकता जाल्यार करेक्ट करप आनी मे बी नॉट एवरीथींग इज पॉलिटिकल. कित्याक हांव परत म्हणटा की पॉलिटिकल वानअपमॅनशीप बंद जावपाची सद्या सरकारान चलयल्या आनी सेगीत आमकां दिश्टी पडटा की हें चालूच उरलां. आज एमएचे गायडलायन्स परत आयिल्ले आसा आनी एखादी आयच्या दिसा लॉकडावनाचो फुडली विशय लॉकडावन 4चो विशय चर्चेत जो आसा तो मुख्यमंत्री एखादी आनी डिसिजनां दितलो. आनी हें घेता आसतना वेन वी हॅव रीच लॉकडावन 4, लॉकडावन 1च्यान सुरवात करता फक्त लोकांक जनतेक याद करूंक सोदता की 1, 2, 3 आनी 4 करता म्हणसर आमी वायटांतल्यान बऱ्याक येवना, आमी बऱ्यांतल्यान वायटान वचपाक लागल्या. आनी ताजे खातीर जी काळजी जी कळ म्हाका आसा एज अ MLA जावं ऑर एज अ पेरंट जावं ती एखादी खुबश्या लोकांक आसतली. मुख्यमंत्री विदाउट एनी डावट हॅज फेल्ड ऑन ऑल ग्राउंड्स टू हँडल कोविड-19 सिट्युएशन. ग्रीन झोन आसा म्हणून जो मनीस भोंवतालो प्रेस मिडिया बायट्स दिवपाक, ते ओवर एन्थुजियाजमान ज्यो मिस्टेक्स केल्या तातूंतल्यान आज गोवा इज नो लॉंगर इन सेफ हँड्स. मे 1 तारीख पर्यंत आमी ग्रीन झोन आशिल्ले आनी मे 12 ते मे 18 पयले जवळ जवळ आयच्या तारखेन 36 केसी टोटल कोविड-19च्यो ऑफिशियली रिकॉर्डेड जातात. आनी हांवें लास्ट 4 दीस पयलीं प्रेस कॉन्फरन्सान म्हणिल्लें की 40-40+ केसीस जाल्या वीच आर अनऑफिशियल बट दे वील टेक देअर ओन टायम एंड डिक्लेअर इट. तातूंतल्यान एक हेस्टी डिसिजन टू मेक मॅरी वीथ द पीपल फ्रॉम दिल्ली आनी टू प्लीज ताज्या व्हडल्या साहेबांक दिल्लीच्या बरें दिसपा खातीर ताणें ट्रेनी सुरवात केल्यो. रेल्वेज मिनिस्ट्रींतल्यान क्लियर कळून आयलें की ज्या मुख्यमंत्र्यान ऑब्जेक्शन NOC दिल्ल्या कारणान ट्रेनी हांगा आयल्या, नाल्यार ट्रेनी हांगा स्टॉप जावच्यो नाशिल्ल्यो. आनी तेंच उदाहरण म्हणल्यार ताणें आशिल्ली ट्रेन, आमची मागणी जातकर ट्रेन आज रेल्वे मिनिस्टरान बंदूय केली. हो विशय मडगांवां येवचो न्ही म्हणून हांवें सामको घेतिल्लो तो, कारण दीस इज अ डेथ थ्रेट फॉर अस आनी इट वील हॅपन. आनी नाका ते लोक जे सेकंड होम्स आसात ते हांगा येवन आमकां त्रासदायक जातले कंटिन्युअस हांव म्हणीत आशिल्लो. आनी दॅट सेम थींग हॅज प्रूव्ड टू बी ट्रू की जितल्यो गजाली हांवें सांगिल्ल्यो की जातल्यो त्योच त्या प्रमाणे जाल्या आनी ताजेर सरकारान निश्काळजीपणा केल्या. काल मुख्यमंत्री उलयता की राजधानी आमी बंद करतले, पयर उलयतालो, पूण दुसरी जी निजामुद्दीन आसा ती चालू दवरतले म्हणून, कित्याक तातूंतल्यान एकूय कोवीड केस आतां पर्यंत येवना. म्हणजे इज गोवा टेस्टिंग ग्रावंड की हांगा आयले कोवीड सुरू जाली मागीर निजामुद्दीन बंद जातली. आज तांचो स्टेट प्रेसिडेंट बाब तनावडे सांगता की ज्यो ट्रेनी येतात आमी रेल्वेजांक सांगतले की जे गोवन ओरिजीन आसा तांकांच घे म्हणून. ही कदंबा बस काय लोकल बस की कोणी आयलो बसलो आनी आयलो अशें जाता. आमी रिपाट्रिएशना प्रमाणेच हांवें म्हजी मागणी क्लियर दवरिल्ली मुख्यमंत्र्या कडेन की जे गोवान्स जे स्ट्रँडेड आसा, आमी सी फेररांचे उलयता, गोवन स्ट्रँडेड अब्रॉड उलयता, पूण जे गोवन स्ट्रँडेड हांगा आसा ज्यांनी फॉर्मां भरल्या तांकां लॉजिस्टिक्स अशी तयार कर की तांकां स्पेशल ट्रेन्स तयार करून हाड. जशे बाकीच्या स्टेटांनी मायग्रंट्स व्हरपाक केल्ल्यो आसा तश्यो तुमी स्पेशल ट्रेन्स फक्त गोंयकारां कडेन धरून हाडिल्ले जाल्यार आमी अभिमानान म्हणटाले आशिल्ले की आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्रीन कितें तरी सांबाळ्ळें म्हणून. पूण आज सगळें व्यर्थ करून उडयलां. एक ट्रेनीन 288 फिगर म्हणून आयलो, मागीर कळून आयलो कोणा कडेन 300, कोणा कडल्यान आनी एक मंत्र्यान 320 म्हणून दिलो. दुसरी ट्रेन आयली तांणी आनी 400 पे हाडल्या. आनी हे सगळे हनीमून सेकंड हावस सगळे जाण आयिल्ले आसा जांकां क्वॉरंटायन फीज लागना, सेकंड होम आशिल्ल्यान होम क्वॉरंटायनाक गेल्ले आसा. इन्स्टन्सीस लास्ट 8 दिसान शापोरा पळयात, कालांगूट पळयात, बाकीच्या वाठारांचेर पळयात, बेधडक VIP कल्चर कॅन बी सीन इन दीस पर्टिक्युलर पार्ट. आज ट्रेनीन आयिल्ले लोक जे कोणाक फातोड्ड्या दवरले, कोणाक काडून आनी खंय घाले, तुवें पळयलें जाल्यार जे नॅगेटिव्ज आसा तांकां धाडले. ते धाडटा आसतना तांचे वेअरअबाउट्स कांय एवेलेबल ना हांच्या कडेन. आनी आज ज्यो पॉझिटीव केसीस जाल्या तातूंत एक कळ्ळां की ऑलरेडी कॉन्टॅमिनेशन हेज स्टार्टेड.
मुख्यमंत्री इज ऑन रिकॉर्ड की कॉन्टिमिनेशन जावना तो दीसभर फक्त फटींगपणां करून आमकां गोंयच्या लोकांचे हेल्थ आज ताणें सामकें येस पुट इट एट अ रिस्क आनी ताज्या खातीर ही जबाबदारी ताणें पूर्ण घेवची पडटली. ही वील हॅव टू एपोलॉजायज टू द पीपल ऑफ गोवा फॉर हॅविंग अलावड COVID-19 डिजीज टू कम इन टू गोवा बिकॉज ऑफ हिम. आणि कोणाच खातीर न्हय पूण ताज्या खातीर की हेस्टी डिसिजन्स, इमॅच्युअर डिसिजन्स, वीक डिसिजन जाच्या खातीर आमकां आज हो दीस पळोवचो पडटा. आनी आतां हांव म्हणटा की जेन्ना 36 आमी म्हणटा ऑफिशियल फिगर, द फिगर हॅज क्रॉस 60 अनऑफिशियली. आनी एक दोन करून डेली जे फिगर दाखयता, मुंबय टू गोवा ट्रेन ओपन केली. आज 14 पॉझिटिव्स मेळ्ळ्या. आज 14 पॉझिटिव्ह. उरिल्ले जे नेगेटिव्ह टेस्ट जावन गेल्ले तांचे वेरेबॉट्स कोणा कडेन आसा. ते मेकॅनिझम ना म्हणून इंटरनली द सेम होम डिपार्टमेंट इज एक्सेप्टिंग की वी हॅव नो मेकॅनिझम. लास्ट असेंब्लीन एक लेबर घेवन ट्रेन आयिल्ली हांगा. लेबरांची 2,000 ट्रेनीन लोक आयिल्ले तेन्ना हांवें विचारिल्लें कोण ते काळजी हें काड म्हणून सर्वे करून काड खंय गेल्या कितें रावता बिकॉज ऑफ थ्रेट एंड सेक्युरिटी रिजन्स. एक वर्स जालें माय कंटिन्युअस कॉरस्पॉन्डन्स टू द चीफ मिनिस्टर एंड द कलेक्टर. आय एम स्टील नॉट गेटिंग इन्फॉर्मेशन की ते 2,000 लोक खंय आयले आनी खंय गेले काय म्हणून. ते समज खबर नासता दॅट वॉज फॉर सेक्युरिटी थ्रेट एंड अदर रिजन्स. आज आमी विचारता हेल्था खातीर आनी हेल्था खातीर समज आमचे कडेन अजून इन्फॉर्मेशन ना जाल्यार म्हाका तरी दिसता द चीफ मिनिस्टर इज मेकिंग अनदर मिस्टेक ऑफ पुटींग मोर पीपल इन रिस्क. अँड वन ऑफ द नियरस्ट एग्जाम्पल इज द 10वीची आनी 12वीची एग्जाम. आज आमकां पयलो म्हणल्यार हांव युनियन मिनिस्टर रेल्वेज जे विशय हांवें घेतिल्लो ताका पत्र बरयल्लें आनी त्या पत्राच्या नुसार ताणें जे डिसिजनां घेतल्या ताज्या खातीर म्हाका दिसता आय नीड टू थँक हिम. बट फक्त राजधानी बंद केली म्हणून जायना. सगळ्यो ट्रेनी गोवा मडगांव येवपाच्यो बंद जावपा जाय जातून गोंयकार ना. जे गोंयकार आसात तांकां हाडपाची वेवस्था करता आसतना नॉन गोवन्स अजून पर्यंत येत आसात. आनी नॉन गोवन जशे येवंक लागल्या स्पेशली दिल्लीच्यान, ते दिल्लीच्यान येता आसतना दिल्लीकार आपलो सेकंड हनीमून जावं सेकंड होम जावं हांगा ऑनलायन बुकिंगूय जाल्या. MAचे गायडलायन्स SOPs क्लियरली मॅन्डेट दिता की हॉटेल्स बाकीचे सगळ्यात ओपन जावंक जायना आनी तूं तातूंत रावंक शकना म्हणून. सरप्रायझिंगली हांवें जशी ट्रेनी चॅक केल्ल्यो 20 तारीख पर्यंत सगळें ऑनलायन बुकींग फूल आशिल्लें म्हणून आमच्या मित्रांक गेल्ल्यांक सांगलें की तुमी हॉटेलाची रिजर्वेशनां करात, मेळटा जाल्यार पळयात म्हणून. आय एम क्वायट सरप्रायज्ड. ही हांवें हॉटेलाची बुकिंगां करून घेतल्या. हॉटेलाची बुकींग करून घेतलो जाल्यार मेक माय ट्रीप gets a confirmation of a hotel in Arpora, Kalangut, and he has paid for the date of 20th, 21st. He is supposed to come with his family. The second one is some Silva cottages. Ani ek Oyo booking kelle through Oyo. So Oyo also is doing booking and accepting money and taking this particular thing. Third one is ani ek hame Kalangut ani ek guest house kelle. त्या गेस्ट हावजाकूय कन्फर्मेशन बुकींग मेळटा, पेमेंट घेता आनी 20 आनी सगळ्यो 20-21 तारखेर दिल्ल्यो कित्याक लॉकडावन 4 इज टू बी अनाउन्स टुडे. आनी MAचे गायडलायन जे आयले तातूंत सांगलां की हॉटेल सगळें बंद आसपा जाय म्हणून. तातूंत व्हेरी क्लियर मॅन्डेट आसा की हातूंत हें ओपन आसूंक जायनाशिल्लें. हें नासतना द मोस्ट सरप्रायझींग इज ओल्ड गोवा रेजिडेन्सी गोवा. ओल्ड गोवा रेजिडेन्सी गोवा इज सपोज टू बी अ क्वारंटायन सेंटर एज डिक्लेअर्ड बाय द स्टेट गव्हर्मेंट. Our tourists have managed to get a booking in this residency also, paying the money for 20th, 21st when it is declared as a quarantine center. So एक वाटेन इनडायरेक्टली आमी गोंयकारांक अजून येता आसतना जो ट्रॅव्हल परमिटाचो विशय आसा ते त्रास तांकां जाता तो अजून सॉर्ट आउट जायना. पूण ही लोक ऑनलायन बुकिंगां करून असल्या ट्रेनींतल्यान गोंयां येवन हांगा हॉटेलांनी रावन नॉर्मल वेवस्थे प्रमाणे समज करता जाल्यार आमी जेन्ना आमकां खबर आसा मुंबय दिल्ली आर रेड झोन्स. हाव इज इट दॅट दीस पीपल आर गेटींग टू बुकिंग्स इन गोवा इन हॉटेल्स वीच आर सपोज टू बी क्लोज डावन? नंबर 1. नंबर 2, हाव इज इट दॅट दे आर बींग अलाउड इन गोवा वेन दे आर नॉट विथ गोवन ओरिजीन? सो जे गोंयकारूच न्ही ते ट्रॅव्हल करून येता इलिगली आनी सुसेगाद रावतात आनी गोंयकार आमचे अजून हांगाच उरल्या भितर कशें येवपाचें म्हणून वे द फ्रस्ट्रेशन्स ऑफ आवर पीपल आर गेटींग मोर एंड मोर. आज टुरिजम इज बींग प्रोमोटेड एज क्वारंटायन टुरिजम आनी होटेल इन साउथ गोवा in April even took bookings and showcased the ad saying that come here and get yourself quarantined.
म्हणजे तुम्ही टुरिझमाच्या अंडर इन्स्टेड ऑफ सेईंग मेडिकल टुरिझम बाकीचे अ न्यू वर्ड इज कम इन गोवा अंडर दिस टुरिझम डिपार्टमेंट अँड अंडर द चीफ मिनिस्टर. He says it is quarantine tourism and they start selling rooms towards quarantine tourism, which is a hotel, a 5-star or a 4-star hotel in the south. Now this culture, if it is coming in, isn't this a threat? आता हे कसे लोक आयल्यात? हे लोक आयल्यात ट्रेनीन आयल्या, बसीन आयल्या, तरेतरेच्या गाडयांनी आयल्या, तरेतरेच्या माध्यमांतल्यान आयिल्ले आसा. आनी हे येता आसतना दे हॅव ऑलरेडी एन्श्युअर्ड दॅट दे हॅव कॅरीड or they might have carried the virus along with them कित्याक they have traveled from the red zones. आज ज्या तरेन टेस्टिंग वाडयलां, विश्वजितान आज तें मशीन हाडलां आनी हे स्टार्टेड थ्रू कितें तरी तें थ्रू कॅर काय कितें तें इज गिवींग गूड रिजल्ट्स जाल्यार द रिजल्ट्स वीच हॅव गॉन अननोटिस्ड वेर आर दोज पीपल? दे आर द कॅरियर्स. नाव फ्रॉम देर आय एम कमिंग टू अ व्हेरी सेन्सिटीव इश्यू ऑफ द एग्जाम्स. आज 10वी आनी 12वीची एग्जाम चालू आसा. 20 तारखेक तांणी अनावन्स केल्या. MAचे गायडलायन्सा प्रमाणे ही एग्जाम आसूंक शकना, पूण MAचे गायडलायन्स थंय उरले आनी आज एग्जाम अनावन्स केली. आनी आज गोंयच्या पॉलिटिक्सान म्हाका दिसता एक काळो दीस जातूंतल्यान भुरग्यांच्या पेरंट्सांक हांगा कोर्टान वचून एक आपली अपील मांडची पडली, आपली समस्या मांडची पडली. आय वुडंट गेट इन टू द कोर्ट डिसिजन्स, बट माय प्रॉब्लम इज टुडे नॉट दॅट नेगेटीव पॉलिटिक्स वीच इज कमिंग हॅज टू स्टॉप. टुडे द मिडिया द पयली एक हाजी गोश्ट आशिल्ली, स्टॅलिनाची गोश्ट आशिल्ली. ही वॉज अ डिक्टेटर आनी हीज एप्रोच टू लायफ वॉज व्हेरी डिफरंट एंड दॅट एग्जाम्पल्स आर स्टील बींग कॅरीड. आनी गोंया एखादी वो नवो स्टॅलिन जल्माक आयला काय हो आज प्रश्न पडटा. पयली गजाल त्रासदायक करप, लोकांक तळमळीत करप आनी मागीर आपणें कितें तरी केलां म्हणून ताजे ब्रावनी पॉयंट जोडप, ही ताणें वेवस्था डे वानाच्यान सुरवात केल्ली आसा, वीच पीपल शूड रिमेंबर. एसेन्शियल कमोडिटीज जाले बंद, न दिवपा खातीर कितलो ताणें प्रयत्न केलो आनी मागीर दिता आसतना कितले पॉलिटिक्स हाडले आमकां खबर आसात. एग्जामीक वी हॅड अ गोल्डन पिरियड वेर वी कूड हॅव हॅड दीज एग्जाम्स बिफोर ऑल्सो. तेन्ना MAचे गायडलायन्स SOP सगळें सांगलें आनी कश्योच दिल्यो ना, कित्याक ही वॉन्टेड टू मे बी मेक द पीपल क्राय. आनी एकदां भुरगीं रडलीं की मागीर कितें तरी काडून दिलें की दिस इज द वे पॉलिटिक्स इज बींग प्लेड बाय देम. हांवूय पेरंट, म्हजोय भुरगो 10वेक आसा. म्हाकाय दिसता की भुरगो जो 10वेक 12वेक गेल्लो आसा ताजी तो वर्सभर शिकता, ताजी बेगीन शिक्षण सोंपचें, सगळें कंप्लीट जावचें, तो भायर सरचो, कित्याक प्रेशर इज व्हेरी हाय ऑन अ चायल्ड हू इज इन 10th स्टँडर्ड. प्रेशर इज व्हेरी हाय ऑन द पेरंट. ज्या भुरग्याचो बापूय आवय जी 10वेची परिक्षेची भुरगीं आसता तांचो तितलोच प्रेशर आसता की तांकां इल्ली CCL घेता गव्हर्मेंटाची, इल्ली आनी कितें घेता, कित्याक भुरग्याचें शिक्षण बरें जावचो, ताजो फुडार बरो जावचो म्हणून. पूण प्रायम मिनिस्टर मोदीन जशें म्हणलें, जान है तो जहां है म्हणून. म्हणजे पयलीं आमची जान आज सुरक्षीत आसली जाल्यारूच बरें आसा म्हणून. आनी हें करता आसतना एग्जामीचो परत शिकता, फ्रस्ट्रेशन येता. हें आमकां COVID-19 सोडून आनी कितेंय आशिल्लें जाल्यार प्रश्न नाशिल्लो. आज COVID-19चो विशय खूब सिरियस आसा आनी तो वेवस्थाय वेगळी जाल्ली आसा. ग्रीन झोन आसतना वेगळी आशिल्ली, 12 मे पर्यंत वेगळी आशिल्ली, आज 18 मेक वेगळी जाल्ली आसा. 1 मेक वेगळी आशिल्ली, 12 मेक वेगळी आशिल्ली, 18 मेक वेगळी आसा. हो विशय इलेक्शन तुका समज घेवपाचें आशिल्लें एग्जामीक आनी CM सारको सिरियस आशिल्लो जाल्यार जेन्ना ग्रीन झोन आसा, लॉकडावन आसा, तेन्ना जाता तितलें बेगीन करून उडयतलो आशिल्लो, कित्याक भुरग्यांचेर फ्रस्ट्रेशन येतालें. आज म्हजें भुरगें 10वेक आसलें जाल्यार म्हाका सगळी वेवस्था करपाक येता. म्हाका गाडी दिवंक मेळटा, ड्रायव्हर दिवंक मेळटा, व्हरूंक मेळटा, सोडपाक मेळटा, सगळें करपाक मेळटा. पूण बापायच्या नात्यान एक गोश्ट जाता, एज अ रिप्रेझेंटेटीव ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑर एज अ MLA ऑफ द स्टेट, तुजी पयली चिंता आसपाक जाय सगळ्यान ल्हान ते ल्हान समाजाचे लोक सारके शिकूंक पावतले काय नाका म्हणून. आनी ते जेन्ना एग्जामीक वता तांची परिस्थिती कितें आसा, इल्ले कशें करून 2 व्हिलरान पावयतले हाडटले, इल्ले बाल रथान वतले, इल्ले लोकल बसीन ट्रॅवल करतले. आनी जे ह्या ट्रेनींतल्यान लोक आयल्या, जे इलिगल ट्रॅवल करून आयल्या, जे हातूंतल्यान मुख्यमंत्र्यान स्वता सांगलां की आमकां हाजेर खबर ना, इलिगल आयल्या खरें तुमी सांगचें म्हणून, आनी जांकां सांगलें वॉल्टरा सारकेल्या तांकां भितर उडयलें. पूण मुद्दो आसा आज जे लोक नेगेटीव आशिल्ले आनी ते भायर सरले, त्याच ट्रेनीन पॉझिटीव केसीसूय मेळ्ळ्यो. आनी एक 14 दिसांनी आमकां कळटलें की कितल्यो केसी आनी पॉझिटीव जाल्या, कित्याक दे मस्ट बी कॅरियर्स. आनी ताज्या खातीर
आय डिफर फ्रॉम द ओपिनियन ऑफ द चीफ मिनिस्टर जो म्हणटा कॉन्टॅमिनेशन जावना. म्हाका दिसता कॉन्टॅमिनेशन सुरू जाल्लें आसा आनी कॉन्टॅमिनेशन समज पांय दवरून तो पिळटले जाल्यार आमकां इमिजिएटली वेवस्थेन दुरुस्ती करच्यो पडटल्यो आनी ताज्या खातीर हो स्टँड जो 10वेचो आसा एग्जामीक घेवपाचो हो खूब सेन्सिटीव विशय आशिल्ल्यान तो विशय बऱ्या प्रमाणे हँडल करून CMन इमिजिएटली पयले तुजे एग्जामी फुडें चिंतून करपाक जाय. पूर्ण फ्रस्ट्रेशन भुरग्यांचें आसा, पेरंट्साचें आसा, आमचें आसा एज अ पेरंट. पूण आज खंयच्यान कोण कॅरियर येतलो तो कोणाकूच खबर ना. बालरथ चलोवपी ड्रायव्हर, बालरथान आशिल्लो कंडक्टर, बसीन आशिल्लो ड्रायव्हर, बसीन आशिल्लो कंडक्टर, तातूंत आशिल्ले पॅसेंजर, बालरथान आशिल्लीं बाकीचीं भुरगीं ती खंयच्यान आयिल्लीं ती ताजे बापूय खंय वचून आयला, इलिगल आयला लिगल आयला कांयच खबर ना. आनी ही वेवस्था पळोवपाक मुख्यमंत्र्यान कांयच चॅनलायजूय करूं ना. सो आज तूं जेन्ना भुरग्याच्या लायफा बरोबर खेळटा तेन्ना म्हाका तरी दिसता आज लायफ इज बिफोर एनी एग्जाम आनी वी नीड टू टेक सम बोल्ड डिसिजन्स. आमी एक डिसिजनां घेवची पडटलीं जी आमच्या फ्युचराक जी भुरगीं आमी आमचो फ्युचर म्हणटा तांच्या हितान. खूब जाणांक पेरंट्सांक जाय वावर गेल्लो 10वेचो म्हाका दिसता वावर सोंपलो म्हणून. पूण तो वावरच गेलो आनी एक समज भितर आयलें कोणाकूय समज जाली जाल्यार वी वील बी ओन्ली रनिंग ऑन थिंग्स. हांवें म्हणूंक जायना बट वी वील बी रनिंग अ पॉलिटिक्स वीच वील बी स्कोरींग विथ बॉडी बॅग्स. आज आमी मेडिकल फॅसिलिटीजान आमी रावल्यात, वेंटिलेटर्स आयल्या काय ना ते खबर ना, क्वॉरंटायन बेड्स आसा काय ना ते खबर ना, कमी आसा ते खबर आसात. सो ह्यो दुर्वेवस्था जेन्ना जाल्ली आसता वेन वी आर नॉट प्रिपेर्ड टील नाव फॉर द ओवरऑल थिंग इफ समथींग गोज रॉंग. देवादयेन आमी म्हणपा जाय गोंयचो सायबान जावं देवळांनी जावं मस्जिदान जावं सगळ्या देवांनी आमकां आज पर्यंत वाचयल्या. पूण देवूय म्हूण कितली काम करतलो. खंय ना जाल्यार खंय मनशाक जेन्ना ताक दिल्ली आसा स्वता डिसिजनां घेवपाक ती डिसिजनां घेवन मनशान फुडें वचपाक जाय. पूण हो मुख्यमंत्री एक खेळपाक लागला इज नेगेटीव पॉलिटिक्स आनी स्टॅलिनाचें पॉलिटिक्स. एक ल्हानशें एग्जाम्पल सांगता. स्टॅलिन एक दीस चलता आसतना एक हातान कोंबडी धरिल्ली आनी जिती कोंबडीची पाकां तो काडटालो. ती जिती कोंबडी वेवस्थीत ती पाकां काडटा म्हणून रडटाली ती कॉक करता वो काडटा भायर. ही पाकां काडत ती शेवटी सगळीं पाकां काडली आनी ती जिती कोंबडी आशिल्ली ती फडफडटाली. ती फडफडटकर ताणें सोडली, ती रडटाली हाडटकर ताणें इल्ले दाणे मागयले आनी दाणे उडयले. ती कोंबडी आयली आनी दाणे खावपाक लागले आनी थंय ती दूख आसतना ती दाणे खातले आनी मातशें तिका बरें दिसलें. आज आमच्या गोंयच्या लोकांची परिस्थिती ह्याच स्टॅलिनान जो चीफ मिनिस्टर आसा बाब प्रमोद सावंतान ही वेवस्था करून दवरिल्ली आसा. पयलीं आमकां रडप आनी रडटकर मागीर चणे दिवप दाखोवपाक की तुमकां कितें तरी आपूण करता म्हणून. कांयच गरज ना. आमकां आज समज जाय इकॉनॉमीक सकयल देंवता बाकीचे आतां कितलेशेच विशय आसा वीच वी कॅन टॉक. पूण ह्या मुख्यमंत्र्यान कोविड-19 राजकारण करून आनी कांयच केलें ना. आनी म्हाका हांगा राजकारण करपाचें ना पूण हो राजकारणान स्कुलाच्या एग्जामीक सुद्दां हाडपाक लागला जे आज जावंक शकना. ताच्या खातीर हांव मुख्यमंत्र्या कडेन व्हेरी क्लियरली मागणी करता की जी वेवस्था आज आमी रेडी ना जाल्यार प्रॅक्टिकली अंडरस्टँड करून जे कॉन्टेमिनेशन सुरू जालां, जे कोवीड केसीस कंटिन्युअसली जावंक लागिल्ल्यो आसा त्यो तुका म्हाका आनी सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा ऑफिशियल फिगर कितलो आनी अनऑफिशियल फिगर कितलो तो. GMCन कितें केसी सद्या आसा, कोणाची कितें परिस्थिती आसा सगळ्यांक खबर आसा. वेंटिलेटर कितले आसा, बाकीचें कितें आसा सगळ्यांक खबर आसा. ताच्या खातीर जें आमी करतले तातूंत प्रोटेक्शन ऑफ माय चायल्ड इज अटमोस्ट इम्पॉर्टंट दॅन एनिथींग एल्स. आनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी जबाबदारी सगळ्या पेरंट्साची आसता की आपलो भुरगो शिकपाकूय जाय पूण सुरक्षीतूय जाय. 20-22 हजार भुरगीं 10वेक परिक्षेक वतलीं. 20 तारखेच्यान परीक्षा आनी आमी ग्रीन झोन आमचो ऑलरेडी चेंज जालो. आज मुख्यमंत्र्यान एक्चुअली डिक्लेअर करपाक जाय ऑन अ वायट पेपर की वॉट ही हॅज डन फॉर कोविड-19 अँड वॉट ही इज गोइंग टू डू इन केस एनीथींग गोज रॉंग. ताजो आज वायट पेपर आसा काय ना हो प्रश्न पडटा की ताकडे प्लॅनूच ना. तो दिसाचो प्रेस स्टेटमेंट काडलो की तो फुडल्या दिसाचें पळयता पूण प्लॅन खंय, विजन खंय, करतलो कितें कांयच खबर ना. मुख्यमंत्र्यान वायट पेपर खरो आसा जाल्यार डिक्लेअर करचो जातूंतल्यान ताणें आतां पर्यंत केलां ते कितें इनिशिएटिव्स आनी समज कोविड-19 हाता भायर वता जाल्यार ताजेर मेजर्स घेवपाक कितें ताणें रेडी दवरलां तें ताणें डिक्लेअर करचें. आज आमी तारवटी भावा फाटल्यान लागल्या तांकां हाडपाक. डेली फोन येता लोकांक जे गोंयकारांचे हू आर स्ट्रँडेड आवटसायड हू आर वॉन्टिंग टू कम टू गोवा. आनी आमी कितें करता.
आमी दिल्लीवाल्यांक सेकंड होमान आपयता, फ्री क्वॉरंटायन दिता, आमच्या तारवटी भावांक क्वॉरंटायन चार्जीस लायतात, आमचे गोंयकार लोक जे येतात तांकां क्वॉरंटायन चार्जीस लायता, आनी भायले लोक येतात ते इलिगली भायले भायल होम क्वॉरंटायन म्हणून सुट्टात. ही निश्काळजीपणां जी सुरू जाल्ली आसा तातूंत मुख्यमंत्र्याचे इनिशिएटिव्स पळयले इज मोर ऑन कमर्शियल टर्म्स, मोर ऑन पॉलिटिकल सायड ऑफ इट रादर दॅन हँडलिंग दी सिट्युएशन वीच ही हॅज फेल्ड. तो खरोच फेल जाल्लो आसा. ही हलकटपणां जो करता, ही मुर्खपणां जो करता ती म्हाका दिसता ताणें बंद करपाची गरज आसा आनी इमिजिएटली जी डिसिजनां गोंयकारांक जाय ती घेवन बऱ्या हितान गोंय सांबाळपाचें समज सोडून दी, सगळ्यान सर्वसामान्य गोंयकारांक समज आज सांबाळटलो जाल्यार ताची हेल्थाचीच काळजी घेवपाची गरज आसा. आनी ती हेल्थाची काळजी इज ओन्ली बाय अंडरस्टँडींग की वी डू नॉट अलाव चिल्ड्रन टू रिस्क, तांची लायफ रिस्क न करता तांणी आपली सांबाळपाक जाय जाल्यार ही 10वेची एग्जाम एक बोल्ड डिसिजन जायत. आज कर्नाटका गव्हर्मेंट कितें जून 25 तारखेक व्हेली, बाकीच्यांनी फुडें व्हेली, कित्याक हो ग्राफ आतां पर्यंत देवूना, हो ग्राफ वाडूंक लागला आनी हो ग्राफ वाडटा आसतना ईच स्टेट हॅज टू लूक एट देअर पॅरामिटर्स. इगो घेवन बसपाची गरज ना. हो चीफ मिनिस्टर जो इगो घेवन बसला तो इगो इल्लो कुशीक दवरून ताणें जबाबदारीनी हें काम करचें पडटलें, कित्याक आतां पर्यंत ताणें रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतिल्ली ग्रीन झोन तयार केला म्हणून, आनी आज ताणें रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय आनी एपोलॉजायज करपाक जाय गोंयकारां कडेन की आपणें गोंयांक कोरोना इनवायट केलो आपल्या बेजबाबदारीपणा हातून. आनी ह्यो ट्रेनी जावं ह्यो बाकीचे हे करून जावं तातूंत ताणें आज गोंय जे संकटान हाडलां तें ताका कोणूच माफ करचो ना. आज गोंयकार ओगी आसात जाल्यार फक्त अपेक्षेन की सारकें जातलें म्हणून, पूण एक भुरग्याच्या आंगार कितें आयलें जाल्यार आवय बापायची तकली खंय भोंवता आनी कितेंय जावंक शकता. हो सरकाराक खंय दाबून घालतले, मुख्यमंत्र्याक खंय दाबून घालतले ताका स्वताक कळचें ना जेन्ना पेरंट्स लूज देअर कूल. आज लोकांची स्पेशली मेंटल परिस्थिती सारकी ना आनी तातूंत हो ज्या तरेन वागता तो वन वीथ दॅट एरोगन्स दॅट ऑटोक्रेटीक नेचर तो परिकार जावंक सोदता विदावट नॉलेज. परिकार एखादी कितें इनिशिएटिव्ह बोल्ड डिसिजन घेतालो पूण ताका नॉलेज आसताली. आज हांगा नॉलेज विदावट नॉलेज डिसिजन जावंक लागले. कोण सांगता तें करता, डेली चेंजीस जाता आनी हात्या खातीर गोंय ह्या परिस्थितीन आयिल्ल्या खातीर ही जबाबदारी जेन्ना ताचेर घालता ताणें ही जबाबदारी घेता आसतना आपल्याचेर लोकांच्या गोंयकारां कडेन माफी मागता आसतना इमिजिएटली एक बोल्ड डिसिजन घेवचें पडटलें ऑन दीस 10th स्टँडर्ड टू एवॉयड एनी डिफिकल्ट फर्दर सिट्युएशन्स फॉर आमच्या गोंयकारांक आनी आमच्या गोंयकारच्या भुरग्यांक. हांव फक्त आमदार म्हणून न्ही, हांव अक्षरशा बापूय म्हणून मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी करता की ही 10वेची परीक्षा आनी 12वेची परीक्षा जी आसा, 12वेची ती भुरगीं कमी आसा पूण 10वेची परीक्षा 20-22 हजार भुरगीं जी आसात आनी ज्या तरेन आमचो ग्रीन झोन टू आज रेड झोन जाला अनऑफिशियली, जे पॅरामिटर चीफ मिनिस्टरान डिक्लेअर करचें पडटा आनी आज पर्यंत करूं ना, पूण केसीस पळयल्यो आनी ज्या तरेन ट्रेनी आयल्या, ज्या तरेन लोक आयल्या तातूंत आमी आज सेफ झोनान ना आनी ते न स्प्रेड जावपाक आज आमी लॉकडावन 4 पळयता आसतना काळजीन घेवन आमी गोंय सांबाळपाची सगळ्यांनी जबाबदारी घेवची पडटली. Ruling MLAs at CM official residence. So they will going to discuss on the various issues like on the corona lockdown and including the SSC exams. So do you have any hope after that meeting something good will going to come out? सी पयलें म्हणल्यार ताणें मुख्यमंत्र्यान समज आपल्या आमदाराची मिटींग मागयल्या, म्हाका एजंडा काय खबर ना, तांची BJPची मिटींग कसली जावंक शकता. आज टॉपीक जे म्हत्वाचे गोंयांक आसा ताजी मिटींग मागयतलो जाल्यार ताणें सगळ्या स्टेक होल्डरांक मागूंक जाय आशिल्लें, कित्याक तातूंत तो पॉलिटिक्स करना हें कळटलें आशिल्लें. जेन्ना तो फक्त आपल्या आमदारांक आपयता तेन्ना कळटा की इज ओन्ली मेकिंग पॉलिटिक्स आउट ऑफ एवरी सिट्युएशन दॅट ही कॅन गेट. जे डिसिजन आपल्या हातान ताका फायदो करूंक मेळटा तो करूंक सोदता. आज एग्जामीचो आसतना हांव तुमकां भुरग्यांचें सांगलें, एखादी टिचरीची तितलीच रिस्क आसा. टिचरी ज्यो येतात, टिचरी ज्यो शिकोवंक येतल्यो, टिचरी ज्यो एग्जाम कंडक्ट करतल्यो तांकां नासतलें और तांकां कॅरी करचें ना, तांकां कितें आसा दे कॅन बी अनदर सीट टू कॅरी दीस वायरस. सो वेर वेरियस थिंग्स वीच वी आर इन अ स्टेज टुडे. तो कंटमिनेशन झोन म्हणटा, तो कंटमिनेशन झोन म्हणना, ताजें म्हाका लॉजिकूच कळना. देर इज अ इंटलेक्च्युअल लॉजीक जी स्वता बुदवंत म्हणून समज उलयता जाल्यार हांव काय उलोवचो ना. पूण जो मनीस म्हणटा की दिल्लीच्यान 8 ट्रेन राजधानी बंद करता पूण निजामुद्दीन चालू करता, हाका लॉजीक कितें? पूण दिल्लीचो राजधानीचो पॅसेंजर निजामुद्दीनाच्यान येवंक शकना. सो ऑनलायन बुकिंग्स तुमी चालू दवरल्या
आनी ऑनलायन बुकिंग्स ओयो बाकीचे सगळे ऑपरेट करता. म्हाका समज हांगा ऑपरेटीव तुमकां दाखयलें हांवें, वेर ओल्ड गोवा रेजिडेन्सी इट सेल्फ इज अ क्वॉरंटायन सेंटर and there is one hotel in the south which is advertising as quarantine tourism आणि तुम्ही ते प्रमोट करता हांकां ह्या लोकांक हाडून थंय धंदो दिवन. म्हणजे इज दीस कमिशन राज ऑर सम अदर थिंग्स इन मायंड टेकिंग एडवांटेज ऑफ द कोवीड डिजीज. मग पॉझिटिव्ह ज्यो केसी येवंक लागल्या आमकां 7-12 1 मेक आमी 0 आशिल्ले आनी म्हज्या हातून 11 नाल्यार 12 मेक आमी 7 केसी ज्यो पॉझिटिव्ह जाल्ल्यो त्योय क्लियर जाल्ल्यो. 12 मे ते 18 मे 6 दिसान आमी आज 36 केसीचेर आसा आनी त्यो बी विच आर टेस्टेड थ्रू नेट अँड वी हॅव गॉट द रिजल्ट्स. कितल्यो केसी गेल्यो इलिगली आनी स्वता कोंकण रेल्वे तांचे अधिकारी आनी बाकीच्यांनी सांगलां की खंयच मेकॅनिझम ना तांकां थंय पळोवपाक इन टर्म्स ऑफ सीईंग वेर द पीपल हॅव गॉन. जे ट्रेनींतल्यान भायर सरल्या ते खंय गेल्या ते अजून पर्यंत कोणाकूच खबर ना. सेकंड थिंग, ऑल MLA जॉईंट मीटिंग जावपाक जातले एट दीस वर्ल्ड असेंब्ली because we are seeing that things are actually getting worse. See, assembly is required to discuss the economic revival, the present zone changing, other issues which are there. आज आमी 7 AM to 7 PM म्हणून आमी काम करचे. 7 PM to 7 AM लॉकडावन म्हणटा. पूण 7 PM to 7 AM तुमी पळयलें मायनींग इज हॅपनिंग, देर आर सो मेनी थिंग्स विच आर हॅपनिंग. ताजो होल्ड कोणें दवरला? सो सरकाराचो रोल कितें आसता? फक्त भाशणां दिवन लोकांक घरांत येवन आपले इलिगल वृत्तां करपाची काय पाळपाचे नियम? आज पुलीस जावं बाकीचे जावं सगळे जाण आपली जबाबदारी सारके करता जाल्यार कितें त्रास जातले? कोणाक त्रास जावचे ना. हांगा कांय करना आसतना पुलिसीन समज फुलपाकडे घालें, पुलिसीन दिसतलें कितें तरी केलां म्हणून. आमचे पर्वरी पुलीस स्टेशन आज हॅविंग सो मेनी इश्यूज टुडे एज फार एज PI इज कन्सर्न. कोणें जबाबदारी घेतल्या? इज CM लुकींग एट इट? ना. विशय येता कोविड-19चो आज. सो सगळे विशय कुशीक दवरून आज आमी वी आर सेईंग डर्टी पॉलिटिक्स खेळनाका, नेगेटीव पॉलिटिक्स खेळनाका, स्टेलिना भशेन वागनाका. आनी मुख्यमंत्री कसो आज यू शूड बी एबाव, यू नीड अ लिडर. आज गोंया लिडराची गरज आसा. आज गोंया मुख्यमंत्री इज फेलिंग बिकॉज ही इज ओनली लुकींग आफ्टर हिज पार्टी. ताका एखादी पार्टी प्रेसिडेंट करून दवरूंक जाय. Sir, time and again you are making saying like second home. So who are these people? तुम्ही आज CM BLO ज्यांनी सर्वे केल्लो तांकां आज परत सर्वे कर आनी CMक सांग डिक्लेअर कर म्हणून आनी कंपॅरिजन कर. आनी पळय कालांगूट, आसागांव, आरपोरा, फूल बेल्ट, पार्रा फूल बेल्ट काडून पळयात. कितलेशेच लोक जी घरां बंद आशिल्लीं थंय येवन रावंक लागल्या. कितलेशेच लोक महाराष्ट्रा रेजिस्ट्रेशन बायक्स आसूं गाडयो आसूं येवन हांगा भोंवपाक लागल्या. कश्यो लागल्यो? केन्ना आयल्यो? कश्यो आयल्यो? कित्याक जेन्ना आमी गोंयकार येवंक सोदता गोवन ओरिजीन 3 प्रूफ दाखोवचे पडटा. आधार कार्ड, पॅन कार्ड, बाकीचे 2-3 पेपर दाखोवचे पडटा, वोटींग कार्ड, नाजाल्यार तुका एंट्री ना. आनी दिल्लीवालो जो येता, भायलो जो कोण येता दिल्लीवालो, ताजे कडेन हें सगळें आसता आनी ताका एंट्री कित्याक दिता? आनी तो जो येता हांगा ताका क्वॉरंटायन करून 14 दीस कित्याक तूं जिंजर हॉटेलान दवरना? ताका तूं काडटा आनी सी फेरर भावांक काडटा आनी जिंजर हॉटेलान दवरता आनी 2,500 रुपया पर पर्सन पर डे घेता. आनी आमी सगळे जाण एकूच मताचे आसा की क्वॉरंटायन चार्जीस घालनाका, फ्री दवरा. लोकांची विचार वेगळे आसा, डिप्रेशनान लोक आसात. तुज्या कडेन स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंटान पयशे आसा, वापर. कोविड-19 पयशे आयिल्ले आसा, वापर. प्रायम मिनिस्टरा कडेन पयशे माग आनी वापर. आनी हे समज करचोच ना, तूं लिडर कसो? आनी आज आमकां मुख्यमंत्र्याची गरज ना, आमकां लिडर जाय हू कॅन बी मॅग्नेनिमस, हू कॅन थिंक अबावट द स्टेट विदावट एनी पॉलिटिकल मायंडसेट. आपूण गोंय राखतलो हे विचार आसपाक जाय, ना की BJPचे कार्यकर्त्यांक वाचयतलो और BJPचेच लोकांक पळयतलो अशें जावंक शकना. आनी हेच नेगेटीव पॉलिटिक्स, हेच डर्टी पॉलिटिक्स बंद जावपाची खूब गरज आसा. 10वीची परीक्षा आज हांव पॉलिटिशियन म्हणून न्ही, पॅरंट म्हणून उलोवपी. पूण बाकीचे ट्रेनीचो बाकीचो जो विशय आसा तो ज्या तरेन ताणें आज हँडल केला, मिस हँडल केला, तातूंत ताजी पूर्ण जबाबदारी ताचेर आसा. ते ताणें कोरोना गोंया इनवायट केला म्हणून. कोंबडीची पांख काडल्या कशें म्हणलें. सो यू मीन टू से टू दॅट मायनिंग एक्सट्रॅक्शन? ना, कोंबडीची पाखां काडप म्हणजे यू फर्स्ट हर्ट अ पर्सन. यू फर्स्ट हर्ट अ पर्सन. पेरंट्स लागिल्ले एग्जामी घे म्हणून, हाणें एग्जामी कश्योच घेतल्यो ना. 3 लॉकडावन जाले, तितले पर्यंत 3rd लॉकडावन पर्यंत ताणें एग्जाम्स घेवपाची चिंतूना. कित्याक घेतले ना? जेन्ना आमी ग्रीन झोन आशिल्ले तेन्ना सगळे लॉकडावन आशिल्ले, सगळे घरा आशिल्ले, सेफ आशिल्ले, सोशल डिस्टन्सींग सांबाळटाले, सोशल नॉर्म सांबाळटाले, प्रिकॉशन्स घेताले.
ते सॅनिटायझेशन जातालें तेन्ना तुमी कित्याक करूना एग्जामी तेन्ना गोल्डन समज इरा आशिल्लो भुरगे बरे आशिल्ले रेडी आशिल्ले करून घेवपाच्यो पूण आज जेन्ना फेज 20 तारीख तूं करता तुवें रडोवन तांकां 20 तारीख डिक्लेअर केली ती कोंबडेची पाकां जी परत शेवटी तुवें तांकां चणे दिले आनी सांगलें 20 तारखेक म्हण आमकां सगळ्यांक सांगलें 20 तारखेक एग्जामी भुरग्यांच्यो तुमच्या आतां आन्सर करपाक घेयात म्हणून पूण जेन्ना लागीं पावली 20 तारीख आनी आमकां कळटा की ग्रीन झोन उरुना वी आर ऑलमोस्ट इन रेड झोन अनऑफिशियली जाल्यार आज तुवें इम्पॉर्टंट आसा एक मॅच्युअर्ड बोल्ड डिसिजन घेवपाचें आपल्या लोकांच्या भुरग्यांच्या हितान यू कॅनॉट बी एक्टींग ऑटोक्रेटीक ऑर लायक अ डिक्टेटर की आपूण करता तेंच सत्य म्हणून कित्याक आज परिस्थिती तशी ना आनी कॉन्टेमिनेशनाक तुमकां सगळ्यो वाट्यो दाखयल्यो की खंयच्यान आज कॉन्टेमिनेशन स्प्रेड आसूंक शकता जे हे विशय म्हाका खुबशे पेरंट्सान येवन आज म्हाका आज पर्यंत सांगले ते आज प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान हांव तुमचे कडेन पावयतां आज आमचे पेरंट जे भुरग्यांक रावले तांकां खूब जाणांक एग्जामी जाल्ल्यो जाय वावर सोडपाक तो सारपाक कित्याक भुरगीं शिकतात म्हणून पूण आज जान है तो जहाँ है आज जिते उरले जाल्यार फुडें काम करपाचें जाल्यार टुमोरो वी कॅन बी आज मुंबय परिस्थिती पळय आज मुंबयची परिस्थिती काडली आज क्वॉरंटायन करपाक जागो ना आज अक्षरशः हॉस्पिटलांनी बॉडी बॅग्स पडल्या तांकां क्रिमेशन करपाक तांकां जागो ना आज कोवीड केसीस कश्यो वाडटा मुंबय ताजेर तांकां कांयच यंत्र ना होल्ड दवरपाक आनी फटाफटा करून वाडत आसा हीच गजाल 1 म्हयनो पयलीं मुंबय आशिल्ली काय नाशिल्ली एकदम आयली हे केसीस आज खंयच्यो ना 14 दिसान कळटलो की जे कोण नॅगेटीव आशिल्ले पूण पॉझिटिवा बरोबर बशिल्ले आशिल्ले ते पॉझिटिव्ह आसा काय ना ते 14 दिसान कळटले आज न्हय आनी हे 14 दिसान जेन्ना कळटले तेन्ना पर्यंत ते स्प्रेड आनी 100 जाणांक जाल्ले आसतले बिकॉज तांकां नॅगेटीव म्हणून ते जे खंय गेल्या तांचो ट्रॅक कांयच ह्या सरकारा कडेन ना How you see the Goa border, sir? न्ही गोवा बॉर्डर इज वन पार्ट आज गोवा बॉर्डर इज बिकम अ जोक कित्याक गोवा बॉर्डर इज ओनली फॉर गोवन्स टू कीप द गोवन्स अवे टू कम टू गोवा बिकॉज नॉन गोवन जे आसा नॉन गोंयकार आसा ते येतात भायले येतात सगळे तरेचे लोक ट्रेनीन येतात ट्रेनीन चॅक मेकॅनिझम ना ट्रेनीन भितर सरता आनी सरळ भायर सरतात कोण पळयना आनी मागीर पॉझिटीव म्हणून मेळटा सो ह्यो केसीस ज्यो जावंक लागल्या आनी ते थ्रू नेटा कडल्यान ज्यो कळूंक लागल्या अजून सॅम्पल्स अजून 300 म्हाका दिसता 70 उरिल्ले 70चो अजून रिजल्ट येवना सो 36 जावन वयले 70चो रिजल्ट येवंक जाय सो एखादी आनी एक 20 सुद्दां वाडूंक शकता आज रात पर्यंत सो यू कॅन इमॅजीन द ऑफिशियल कावंट आनी जे नॅगेटीव जावन गेले ह्या पॉझिटिव्हार बशिल्ले ते खंय आसा कोण तुजी बस चलोवपी समज त्याच बसींतल्यान आयला आनी कोण कितें आयला तो कॅरी करता कशें कळटलें आनी भुरग्यांक समज फाल्यां कितें जाल्यार जबाबदारी कोण घेतलो How you see the mining activities, the drugs? न्ही मायनींग इज अ व्हेरी डिफरंट इशू Yeah. I think let us not, we have in the economic revival we will talk about mining, but miningacho विषय legal illegal I have shared my thoughts, I have also tweeted my thoughts. जे आज मायनिंग करपाक इतली वर्सां लागली ते फटाफट एक्सकवेशन म्हणटात इन द नेम ऑफ रिमुव्हिंग डम्प्स ते खरें आसा काय ना ते मुख्यमंत्र्यान सांगचें सगळ्या गोंयाक खबर आसा सद्या सांग्यार तेवटेन कितें चल्लां तें कोण कितें काडटा तेंय खबर आसा कितें व्हरता तेंय खबर आसा समज मायनिंगाचे ट्रक साखर म्हणून कॉमोडिटी व्हरता जाल्यार वो सरकार कितें गेमी खेळटा त्यो कळटा पूण लेट अस नॉट मिक्स मायनिंग माय मेन इशू टुडे इज ऑफ द ट्रेन्स ऑफ द पीपल ऑफ द इनिशिएटिव्स वी हॅव टेकन ऑन द लेटर थँकिंग द रेल्वे मिनिस्टर एंड द स्केअर एंड द थ्रेटनिंग पार्ट which we have as far as 10th and 12th exams are there which are to be conducted from 20th कित्याक आमी समज पॉलिटिक्सूच खेळपाक लागले जाल्यार गोंयाक आज डेंजर आसा आनी आमच्या सारकेले पेरंट्साचे सेंटिमेंट समजतना मुख्यमंत्र्यान एक खरें डिसिजन सारकें डिसिजन घेवपाक जाय गोंयच्या भुरग्यांच्या हितान खुबशे भुरगे शिकत आसात आमच्या भुरग्यांक शिकून फुडें वचपाक जाय पूण 10वीची एग्जाम जितली म्हत्वाची तितलीच भुरग्यांचो जिवूय तितलोच म्हत्वाचो जे साद्या घराण्यांतल्यान येतात तांकां सांबाळपाची काळजी सरकार घेतलो काय ना हें ताणें सांगचें पडटलें तो 10वीची एग्जाम करूंक सोदता जाल्यार म्हाका तरी दिसता आज आमी पॉलिटिकल वन अपमेनशीप ही गेम खेळटा आसतना आमी वी शुडंट अलाव दीस ब्रावनी पॉयंट स्कोरींग वी शूड अलाव पॉलिटिक्स न जाता कोरोना व्हायरस जो आतां वाडटा तो पयलो बंद करपाक इमिजिएटली सगळ्यांनी बरोबर रावन इनिशिएटीव घेवपाक जाय आनी ताज्या मागीर आमी एक ग्रीन झोनान आसा ते पळोवन मागीर फुडली विशय घेवपाक जाय आज एकदम आबूज जावन जो सरकार मुर्खपणां करता तो अवतार घेतला तो सरकारान पयलीं बंद करचो पडटलो
So last on the train, 2000 charge for the passengers. How you see for the paying 2000? नाही पण गोंया 2000 कित्याक पे करपा जाय. आज काय काल ह्या 2 दिसांनी मुख्यमंत्र्यान सांगला की आपण आनी एक कोविड हॉस्पिटल रेडी करता म्हणून. म्हणजे मुख्यमंत्री इज इन्वायटींग कोविड पेशंट्स टू गोवा काय म्हणून. म्हणजे आमी कोविड पेशंट्स हांगा हाडटा, सगळे इम्पोर्टेड म्हणटा. इम्पोर्टेड आयले कशे आनी इम्पोर्टेड समज आयले जाल्यार तुवें कितें केलां आज तांकां बंद करून फुडलें बंद करपाक. सो इम्पोर्टेड कोरोना व्हायरस म्हणूंक शकना तूं. एकदां इधर आयलो की तो लोकल. इम्पोर्टेड काय उरना हांगा. पूण मुख्यमंत्र्याक आज डायवर्जन ऑफ सब्जेक्ट्स ती गेम खेळटा तो सगळ्या कडेन आज कोरोनाचो विशय जो फेल जाला ताजे खातीर एग्जामीचेर डायवर्ट करता, मायनिंगाचेर करता, आनी खंय करता, खंय घुसपायता. इकॉनॉमीक रिवायवल म्हणटा, रिवायवल कमिटी म्हणटा, डेली प्रेस स्टेटमेंट चेंज जाता. मेन मुद्दो आसा आज तूं व्हायट पेपर इश्यू कर मरे. आज व्हायट पेपर इश्यू कर आनी सांग बाबा तुजो इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें आसा. तुजो आज जो केसी समज वयर चडल्यो, तुजो प्लॅन कितें आसा. लोकांक कॉन्फिडन्स दी आज की तूं समज कोविड-19 दोतोर म्हणून हँडल करूंक रेडी आसा जाल्यार तूं कितें करूंक सोदता तो व्हायट पेपर दी मरे. तूं व्हायट पेपर दिना, तूं हँडल करूंक पावना. तुजी यू आर ओनली वर्किंग एज अ BJP चीफ मिनिस्टर, नॉट एज अ लिडर ऑफ द स्टेट. आज लिडराची आमकां गोंयांक सक्त गरज आसा, जी आज आमच्या कडेन गोंयांत ना. आनी ही जबाबदारी जेन्ना मुख्यमंत्री घेता आपल्याचेर की घेवचीच पडटली की कोविड-19 जे विशय गोंया आयला आनी गोंय ग्रीन झोनाच्यान चेंज जाला ते फक्त ह्या मुख्यमंत्र्या खातीर. So today we have saw कि NSUI के students ने पुलिसांनी डिटेन केला. How you see for that? This is just the start. वॉल्टर लोबो वॉज अ एग्जाम्पल. वॉल्टर लोबोन कितें केलें, गांव सांबाळपाक क्वॉरंटायन न जाता हॉलिडेक आयिल्ले ट्युरिस्टांक एक्सपोज केले. रिजल्ट कितें मेळ्ळो वॉल्टराक इन्स्टेड ऑफ फेलिसिटेटींग वॉल्टर ताका काडलो भितर उडयलो. आज NSUI इज अ स्टुडंट बॉडी. इट मे बी एफिलेटेड टू काँग्रेस ऑर वॉट एवर, बट आज भुरग्याचे आवाज, द स्टुडंट्स वॉयस इज इम्पॉर्टंट. आनी भुरगे समज आवाज करता इमिजिएटली चर्चेक आपूण तांचे कडेन विशय डिस्कस करपा जाय आशिल्लो. तांचे सेक्शन 188 लाय, सेक्शन बाकीचे लाय आनी दादागिरीचो वेव्हार चल्ला. चड वेळ लागचो ना जेन्ना गोंयकार भायर सरतले आनी ह्याच सरकाराक बळोवन भायर उडयतले. वेळ लागचो ना. पूण हो पॉलिटिक्स नेक्स्ट 6 म्हयन्यांक जे ते पॉलिटिक्स तयार करूंक सोदता, आमी हांगा आरोग्य सांबाळूंक सोदता, आमी आमच्या लोकांक सांबाळूंक सोदता. सो वेन वी गो बाय द स्टेटमेंट ऑफ स्टे सेफ, स्टे होम, वी मीन टू से दॅट आवर पीपल शूड बी सेफ. आनी हांगा सरकारांची जबाबदारी खंयच दिश्टी पडना. जातूंतल्यान कलांगूट जावं बाकीचे जावं एरियेन जे ट्युरिजम सुरू जाला ना जाल्यार बाकीच्यो गजाली सुरू जाल्या, दीस वील बी द बिगस्ट थ्रेट टू गोवा येता त्या दिसांनी.